Karon no kay kauban na to si QM Mongas. Na ako'y pangutana niya about sa ako o ngano unsay dili niya malimtan sa ako. Okay. Ang first na ko pangutana is QM, unsa may dili nimo malimtan ni Aya katong naa pa ko diri sa Pilipinas? Kato, sige tag dula sunod. Sige tag ato sa mall boal o katong gipalitan ni nimo species din ako tumalimtan. Nganong sige man jud kag sunod-sunod ni Aya? Kay kung wala man ka, kay boring raman kayo, sige raman kong tulog. Usahay, di ko nila may gang nila pebong nila sami nila tarde. Usahay, kung naa ka, kay sige kung sunod-sunod di mo, kay wala man ko'y lingaw. Ako di IQM ang naghatag nimo og lingaw. Ah, Nganong nakaingon man kang ako naghatag nimo og lingaw? kay ikaw man akong tita, sunod. Pagkadugay man po, kay kung wala man po ka, kay wala man po ko'y lingaw. Naman kay tita tulo ka buok. Nganong ari man jud ka sige na kog duol? Hindi mga uban man ako, titang, Sinti Margie o sinana, kaya hindi man sila pasulod sa balay. Pasulod na sila kung manugo, kung naibuhaton sa balay nila. So meaning si Aya di ay kay magsige di ay og pasulod nimo sa balay katong naa pa ko diri sa Pilipinas. Oo. Kay, kung wala man ka diri, kasi hindi Margie, kay di man siya mag-inganan ako. Siya magpasulod sa mga lain ng mga bata. So meaning ana is buutan ko nga tita. Oo, kamo ni mama. Mama man na nimo kinsa may buutan nga tita. Ikaw, ug mama na ko, kay mama man ako, kung namin manungog na ko, ipaingana man ko niya. Tabangan ko niya. Nganong di ba ka matanaw sa kamera? Gusto mo kumutanaw ka sa kamera kag interview man tika. Balo. Ganahan ka nako kay Kay ganahan ko nimo kay butan man ka, sulod kaan maminiwog mga makaon uban si nana, kay gaan ko niya usay makaon sa dili ta kaadlaw, ikaw ra sig mga tag na ko si Auntie Margie, o dila na ko niya sad kami mabayad sunod lain kay siya mang order. so it means orderan ka niya pero kamo ray bayad. Oh, Pero ako mag-order ko ninyo. ikay mabayad. Oh, okay. Katong first day nimo nakakita ka nako katong nagsakay ko og van katong nanguli mikan sa Amerika. Unsa imuhang gibati ato? Happy, kinauli man ka na siya ko pagkauli nimo kay abi na ko. Dili ka mauli, sunod pagkadugay, pagkaingana din ako, nauli, day ka, wala ko kabalo mauli ka. Nakahila ka ato pagkakita nimo nako? Paggabi, naghilak ko. Ngano naghilak man ka? Kay pagkakita first met na ko nimo kay murag naniwang ka sa abi na ko na change ka sa napag karon kinamag natambok na ka. Naputi ka kapag abot nimo kay lagom kay ka. Oh, happy jud kayo ka nakakita ka ni Ayag usab. Oh, kaysa una, kay dugay naman ka 2025 naman ka, 1 year naman ka na dito. Atong naa pa ko sa Amerika, gimingaw ka nako ato or wala? Ako, gimingaw maayos at sila babe, kay murag si Tarde, sige ingon ka na, ngusa ka, tiyo, ngusa mauli si Aya. Ngano magsigi man jud mo pangitang Aya? Ngano man jud sige Aya, Aya, ngano man jud? Kay wala man milingaw, kay takaadlaw, di man mi magdula usay, kung ako magpili sa dula nila kay, dili man sila maingana. Di sila magdula. Sila madula kay madula mi. Sila mag-ingon. Unsay gibati nimo karon nga mularga na ko ugma? Happy koron ka na pa man ka. So, dugma, dili na ko happy kay wala naman ka. Unsay gibati nimo karon sa imong kasing-kasing? Guol ba ka? Malipayon ba ka nga mularga ni si Aya? Gool lamang kay malarga man mo ugma. Gusto ba ka mahila karon? Dili ugma pa. Unya ra jud ka mohilak ugma imo sang pungan imong mga luha kay para ugma ra jud na. Oh, Abot nimo gikan sa school, wala na si Aya, maunsa ka malipay ka mag-uol. mag-gool kay wala naman si Aya. Matulog na lang ta. Lablab nimo si Aya. Oh, kamo duwa ni mama.
Oh, mao di ay. So mao di si kagduol na ako kay lablab dahil nimo si Aya. Oh, Unsa may joy usa ka butang nga dili nimo malimtan ni Aya. isa ka butang katong mga gipanghatag di mo na mga gamit na mo na mga katong mga baat, sapatos, di na ko tugubon katong mga squishy. Unsa man joy giganahan nimo ni Aya ug unsa man joy di nimo malimtan ni Aya nganong ganahan man jud ka ni Aya. Ganahan ko nimo kay mura kag kanang butan kay ka ba sunod pagkadugay kay mura kag ma-change imong utak sunod baglablab kag mga bata kung na mahila kay pahilom mo nimo priya fave na ganina na nga na iyang lubot ipahilom nimo. Kay ngano day wala day makabuhat nimo ana diri. Na akong mamara. Ay ang uban day dili day makahilom nimo. Oh, sahay si mama o si Wowo kasi Wawa at si Marjorie nana di magpahilom. O sahay si ate sad. So meaning daog-daogon ra jud di ay kasulog-sulogon ra kanila maayo di ay. Oh, Oh, nasakitan jud ko ana maayo QM nga nakahibalo ko nga si mama ra nimo, si ate Chloe ug si Wowo ra ang mo laban ang mopahilom nimo. Hinaot lang jud ko QM nga unta dili na sila magsulog-sulog nimo kay para inigdako nimo makahinumdum kanila nga usa ka sa mga tao nga mopahilom nila sa katong bata pa ka. Malimtan ba ko nimo QM? dile. Kay tita man kanako. Mura lagi kag kahilakon karon nga mularga naman ko ugma. Wala ka na hilak ay. Mura lagi kahilakon lagi ka. Ikaw po gani. Ako kahilakon jud ko kay ngano mingawon ko ni QM, mingawon ko ni Fabe kagahapon ang magluag-laag man ta unya human magdula-dula ta. Ano sa kita magkita QM? 2029 July 1. I see you in July 1, 2029 QM. Pila na may edad mo ana? Feel na ko imo edad na ka 11 na ka. Ay, So kung 11 na ka mausa ba ka ana makalimot ba ka ni Aya? Love gihapon mo si Aya? Oh. Oh, okay QM, see you in July 1, 2029. I love you QM. I love you too. Ala nahilak si QM. Ang sakap, ikaw pa. Hilak din.